سلام بچه، خیلی خوش اومد به یه ویدیو خفن دیگه. امروز اومدیم به ترسناک ترین ویدیویی که توی تیک تاک منتشر شده ریاکت کنیم. لایک، کامنت، سابسکرایب. اصلا یادتون نره زنگوله رو حالت آل بذارید. نظراتتون رو تو کامنت ها بنویسید که تا ازش ویدیو درست کنم و یه کامنت انگلیسی هم بذارید که سابسکرایبتون رو یوتیوب حذف نکنه. بدون معطلی بزنید بریم سراغ این ویدیوی خفن. Let's go. The ability to turn into, possess, or disguise themselves as an animal. Here is the video of the skinwalker. این یکی ویدیو چیه؟ عروسک که میفته و دوباره اومدیم بر. I visited my friend in Oakdale, Minnesota, but he wasn't home. While I waited, اینجا چیه؟ کی نیست؟ I took a selfie and posted this online. Minutes later, people asked me about the creepy face. That's when I noticed I wasn't alone. ای شما دیدید تو کامنت ها بنویسید. For pictures before a disaster. This picture is of a family on board Malaysia Airlines Flight 17. It was shot down over Ukraine by a missile by pro-Russian insurgents. All 298 people on the plane lost their lives. Picture seconds before Pavel Kashin, who was a parkour enthusiast, died when he was trying to backflip and lost his balance, falling 16 stories to his death. Eliza Lamb was a student who disappeared in Los Angeles in 2013. After weeks of missing, her body was eventually found in a water tank at the top of the Cecil Hotel. While visiting a zoo in New Delhi, a man wanted to see the white tiger. Trying to get a better view, he fell into the tiger cage. It dragged the man by the neck before killing him. این تیک تاک رو نفهمیدم بچه، اگه فهمیدید حتما تو کامنت ها برام بنویسید که متوجه بشم و بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. ادامه ویدیو ترسناک. در بحثه شد دوباره. امیدوار بودم یه چیزی هم نشون بده ولی اوکی ترسناک بود ولی. These are true crime cases that just don't sit right. Part 1. This is the disappearance of Chris Kremers and Lisanne Froon. These two Dutch girls were visiting Panama when they decided to go on a hike. They then went missing that same night. And 10 weeks later, their remains and all of their possessions were found downstream from where the girls were hiking. What creeped me out the most about this disappearance is the pictures that were found on Lisanne's phone. The pictures go from beautiful landscapes and selfies of the two girls to cryptic pictures of the darkness as what many assume were attempts to use the flash of the camera to act as a signal for rescuers. Just the fact that nobody knows what happened to these two girls during their time in the jungle is the most unsettling thing about this story. خب یه چیزی افتاد داره تکون میخوره باز. گربه هم These are the most disturbing kid drawings ever. Part 2. Up first is this drawing. Somebody's 6-year-old sister was very mad at their dad, so she drew this. And it read, "This is what's going to happen to you." This is extremely disturbing, and if my kid ever drew this for me, I honestly don't know what I would do. Up next is this drawing. This 9-year-old kid drew a picture of him putting his brother to sleep, but it wasn't in the right way. It seems like this kid wants to suffocate and kill his brother. This is just extremely chilling. Up next is this picture. One of a second grade teacher's students came up to her and gave her this drawing, and he said this is what his imaginary friend looks like. I wonder what the teacher's reaction was, because this is the furthest thing from normal. بچه ها ویدیوی قبلی دختری بودش که
برای پدرش نقاشی کشیده بود و نوشته بود که این بلاییه که قراره سرت بیاد و یه نقاشی هم کشیده بود برای برادرش که داره خفش میکنه و در نهایت هم یک نقاشی کشیده بود از اینکه دوست خیالیش رو کشیده بود. واقعا ویدیو دارکی بود. نظراتتون رو تو کامنت ها برام بنویسید بریم برای ادامه ویدیو. و بچه ها من خیلی گشتم دنبال ویدیوی ترسناکی که بهش ریاکت کنیم ولی نتونستم چیز خاصی پیدا کنم. اگر ویدیویی مد نظر دارید لینک اون ویدیو رو تو کامنت ها برام بفرستید تا بریم و بهش ریاکت کنیم. تمام پیشنهاداتتون هم تو کامنت ها بنویسید تا بریم و انجامشون بدیم. حالا ویدیوهای تیک تاک هم که نبود اشکالی نداره، ویدیوی دیگه هم بود بهش ریاکت میکنیم. یه چیزی اونجا بود نفهمیدم چی بود، اما خب ویدیو ترسناک دیگه، هر چیزی میتونه باشه، ساختگی هم میتونه باشه. توی کامنت ها میگم لینک هم بفرستید که بریم به اون ویدیو هم ریاکت کنیم. این چه ویدیویی؟ رباته؟ ویدیوش تمام شد فکر کنم. آخرش زبون وا کرد. ویدیو تمام شد بچه ها. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب اصلا یادتون نره زنگوله کانال رو فعال کنید و رو حالت آل بذارید. کامنت هم بذارید و ایداتون رو تو کامنت ها برام بنویسید تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدارتون باشه.